All measles si opožari a je whooping cough si convulsivno has. Se jedna svalime infeccioso kaj da stilteavel prea serioso. El simptomi de measles oi požari si te lolonte jaka, te ujantut ai te pabela te jaka. Te avela tu temperatura bari, ai nac in fundome. Shai avel tut e has, oi te deshapciu. Ai te ducal tut andre cor. Te avela tut deso iritația, cai da stil te tingiol pe speciro corpo. Te naves asiguro, già ai penceciro doctori ai tumaro gipivo. E convulsiv no has începol de obicei le naches acindo, tai ducan de cor. Palaiec curco apărol mai but has. Cada has sin laiec suneto caracteristico șunel pe sar whoop. Cada nasfalime da știte tinzolpes imediato ai tu natru bulte jas nicai. Oite araches tut la lumeasa, natru bulte jas ca evenimenturi, te sintut te nasimtos tut mișto. Te avel tut ad vaccinis se mișto, ca te namai nasfios, ai te namai descada nasfalimos, che amala oi che tiri familia. Dicent che tumari gipivo, oi tumaro hel visitor. Te sintut tut ai che familia sa al vaccini ca ai trubultut, la tim cherde, ce doctoro de sănătate penel le vaccinonenge imunitate sau vaccina. El manușa ca ai cheren el vaccini, si antrenime cada situke, dar tarașuva pen che chiogipivo oi che tiro hel visitoro. Vondentut suporto hai timpo ca te aves confortabilo. Te navela tu ciogipivo, rugip tu mensunin ai jampo interneto co NHS jek. Amala familia ai travelers da stil te ajutin tut te avela tut probleme te înscris tut ca ciogipivo. Sunin ca cada numero 0 jek 2 jefta 3 2 3 star jefta. Da știste sicios sa te registris tut po doctori surgery pro NHS website-o.